بسم الله الرحمن الرحيم. Htjeli bismo vam reći u ovom videu neke riječi u islamu i da razbijemo neke predrasude koje postoje u islamu. To će vam reći moja jedna prijateljica koja je muslimanka. Kroz naše školovanje i kasnije kroz naše odrastanje, oduvek smo bili okruženi učenjima o raznim religijama i kulturama. Učenjima o njihovom značenju i uticaju koji imaju na svijet, te sposobnosti koje ih odlikuje, učili su nas njihovim sličnostima. Ali razlikama sve sa ciljem da pokušamo bolje da ih razumemo. Ali koliko ih mi zapravo razumemo? Kroz više od 90 zemalja koje sam obišla do sada, ako biste me pitali u kojim zemljama žive najsrdačniji ljudi koje sam upoznala do sada, jedan od odgovora i bez dileme bio u islamskim. A opet njihova religija se ponekad povezuje sa određenim negativnim konotacijama. A stvari idu do te mere da su pojedini ljudi u svijetu, na osnovu onoga što su pročitali ili vidjeli u medijama, počeli da smatraju islam agresivnim. Htjela bi sam podeliti sa ljudima koji nas gledaju ono što si mi rekla sve o islamu, da počnemo sa osnovama da objasnimo glavna pravila islama i šta one znače za one ljude koji ne znaju mnogo o tome. Pre svega, želim reći nisam sveto lice ili bilo koji od verskih zvaničnika. Ja sam samo neko ko želi da razume ono što praktikuje i u što veruje. Kada govorimo o islamu, većina ljudi misli da je on prisutan, odnosno u Meki i Medini. Ali ne radi se samo o ova dva mesta. Jeste se počeo na ovom mestu, ali u suštini većina muslimanske populacije ne živi u ovom mestu sveta. Šta još želiš da saznaš o islamu? Prijateljici sam dala pitanje. Odgovorila da je većina ljudi na svijetu koji nisu islamske veroispovesti zna za Allaha, Muhameda, Kuran i post. Odnosno neke osnove stvari ove religije, ali ne razumiju suštinu i logiku svega, ali mislim da je to nekako najbitnije. Od razgovora s mojom prijateljicom nisam znala da muslimani veruju i u ostale proroke, poput Isusa ili Noe, i šta je bilo sasvim fascinantno čuti. Ljudi koji dolaze u Meku i Medinu misle da su u islamu ljudi mole proroku Muhamedu i da je on taj koji je kreirao ovu veru. U suštini, kako bi razumeli većinu ideologije islama, morate da razumete korenje ove vere. Da biste bili musliman, treba da verujete u nekoliko stvari. Kao prvo, tu je jedan jedini Bog, Allah, i ne postoji drugi Bog. Zatim, treba da verujete u proroka Muhameda, koji je zadnji poslanik, što znači da postoji prethodni proroci, u koje mora da verujete, poput Adama, Noe, Ibrahima, Jakoba, Mojsija, Isusa i Svete knjige. Dakle, ne možete biti musliman ako ne verujete u sve ove svece. Šta je to što čini dobrog muslimanskog vernika? Dakle, da biste bili vernik, morate verovati u jedinog Boga Allaha, u Muhameda, u anđele i u zakletni život. Ako verujete u sve ovo, imate osnovu islamske vere. Zatim, poštovanje 5 pravila islama, šehadet, odnosno verovanje da postoji samo jedan Bog i da je poslanik Muhamed posljednji prorok, molitva, post, zekat i hadž. Ljudi zaboravljaju osnovne vere koji imaju najveću vrednost u islamu, a to je da morate brinuti o svojoj duši i nikada ne zaboraviti da ste vi najsvetija kreacija Allaha. Znači, zato muslimani ne piju alkohol i ne jedu svinjetinu jer nije zdravo. Tako je. Alkohol ne šteti samo vašem zdravlju, nego i okruženju. Svinje ne jedu zdravu hranu, poput tare,
kao što to rade ovce, krave, konji. Već svinje jedu otpadke koji nisu zdravi. Mogu dobiti infekcije koje mogu uticati na vaše telo. Glavni razlog zašto ne jedete svinjetinu je zdravlje. Tačno tako. To ima smisla. Ono što mi nema logike i što želim da pokažem ljudima je to da pojedini ljudi u svijetu, kad im se spomene islam, prvo pomisle na loše stvari. Ne vide čistu ljubav, logiku i dobre stvari. Ko je to sve započeo? Otkud ta priča? Kako smo rekli, u islamu vaša duša je sveta. Ako prekršite ovo pravilo, ne možete biti musliman. Potpuno je zabranjeno i mimo svih zakona da povredite sebe, ali i druge. Dakle, ne možete reći da ste musliman ako povređujete, a kamoli ubijate druge. Ono što motiviše ove ljude da se tako ponašaju nije ništa na verskoj osnovi, jer ni jedan musliman neće povrediti drugu osobu. Već su motiv za to novac i politika. Na religijskoj osnovi nema nikakvog motiva za bilo šta ovako. Šta više, tu je kazna, odnosno upozorenje, da ako uradite nešto ovakvo, idete u pakao. Ne verujte svemu što pročitate, jer zemlju čine ljudi, a ne nekoliko pojedinaca. Ako pročitamo Kuran, šta je najvažnija poruka koju možemo izvući iz njega? Na primjer, jedna stvar koju bi ti izdvojila. Prva riječ u Kuranu je bila naredba proroku Muhamedu. Dakle, naredba nije bila samo za narod, već i za proroka, a to je ekra, što znači čitaj. Možeš sve to zamisliti, moraš čitati, moraš se informisati, proveriti izvore i učiti. Ne dopusti drugima da ti samo daju informacije, sam se edukuj. Uči, stiči znanje, radi na sebi i budi motivisan. Ne razmišljaj o tome kako si nastao. Razmišljaj o suštini, o nebu, prirodi, životinjama, bilo čemu na ovom svijetu. Allah nas motiviše da razmišljamo dublje, da meditiramo i da razmišljamo o suštini. Zašto nešto jedemo? Zašto nešto radimo? Zašto se tako ponašamo i bilo šta? Zapitajte se. Šta je to nešto što ljudi mogu da nauče iz islama? Pričali smo o užurbanom životu, iako se setiš molitve i hodočašća u islamu. Trenutno jednim od najopasnijih stanja u kojem čovjek može da se nađe je prebolijevanje. Ljudi pate od ovog sindroma, što ih nekad, nažalost, navodi na samoubistvo. Primetit ćete da u islamskim zemljama postoji ta pauza u svakodnevnici, 5 puta dnevno, i to je pointa za naprave pauzu. Budu sami sa svojim mislima i da uspore da daju svom duhu i telu preko potrebnu pauzu. U islamu pomaganje putnicima, životinjama, ljudima koji su siročad ili udovicama smatra se da je veći čin od same molitve. Dakle, onaj ko pomaže, a ne moli se, veći i vredniji čovjek od onog koji se moli, a ne pomaže, jer se on samo fokusira na sebe. Spomenula si jednu baš zanimljivu stvar. Rekla si da ako se neko moli, na primjer, baš ovdje na ulici, a ljudi ne mogu od njega proći, on ne radi ispravnu stvar. Da, tako je. Šta misliš koliko muslimana zapravo prati pravila samo jer ona postoje, a koliko zapravo istinski veruju u njih? Nažalost, ja mogu iz prve ruke vidjeti situaciju ovdje, jer živimo u Meki. Vidim posetioce koji dolaze sa zapada. Oni su naravno muslimani. Ali je glavni problem to što ne misle o drugima, već samo o sebi. Fokusiraju se na to da praktikuju molitvu ili neku drugu dužnost islama,
ali u isto vreme ne primećuju da škode sami sebi ili drugima. Na primjer, ta osoba koja je blokirala put drugima ne čini ispravnu stvar. Zapravo, on čini upravo suprotno od onog što je naredio Allah. Allah jeste naredio da se treba moliti, ali ne ugrožavati druge. Ne možeš biti dobar musliman ako ne brineš o svojim roditeljima, braći i sestrama. Treba da daš sve od sebe. Ne mislim da žrtvuješ sebe, ali da pružiš koliko možeš. Mnogi ljudi su prešli na islam iz ovih razloga. Neki su sa istoka, neki sa zapada. Neki od njih, nažalost, samo prate porijeklo svoje porodice. Ako su rođeni u islamskoj porodici, neki od njih, nažalost, samo prate porijeklo svoje porodice. Ako su rođeni u islamskoj porodici i praktikuju samo fizička pravila, poput molitve, posta i hadža. Ali oni ne shvataju pojentu toga što su muslimani. Ne znaju da treba da veruju u druge proroke. Ne razumeju da nikad ne bi smeli da naude drugima. Ne razumeju prioritete. Mogli bi nauditi sebi da bi pomogli drugima. A ovo nije ispravno. Ovo nije islam. Islam brine o tebi i mnogo više pre molitve. I to mnogi ljudi ne shvataju. Kada sam rekao za prvi greh, ljudi misle da je to ubistvo, krađa, neke fizičke stvari, ali zapravo prvi najveći i najgori greh je osnova svih drugih grehova i ona dolazi iznutra. A to je arogancija, ego. Jednom kada čovjek postane arogantan, sve ostalo postaje loše. Arogancija može isprovocirati kategorizaciju ljudi, što dovodi do novih grehova i problema. Jer mnogi ljudi koji dođu u Meku vide uglavnom građevine, džamije, ali ne razume suštinu zašto je ta građevina izrađena. Zašto se ljudi mole? Šta to oni rade? Tako je kad razumete logiku i kad se pitate zašto, dobit ćete logične odgovore.